بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دے پائے ملائکو کہ پسختے سر راکا گی روح دا کافرانوں پسختے والناشطات نشتا قسم دے پائے ملائکو کہ پرانزی غٹا دا روح دا مومنانوں پاسانتیا والصابحات صبحا قسم دے پائے ملائکو چی لمبو وی پمنز اسمان زمکہ کی لمبو وحل فالسابقات سبقا بیا قسم دے پائے ملائکو چڑوانے کی حکم دا اللہ تا پڑوانے کے دلو فالمدبرات امرا بیا قسم دے پائے ملائکو چی تدبیر کی دا کارون چی اللہ و تسپار لیویم یوم ترجف الراجفا پاور چی اوبج رقیگی رقید ان کے تطبوح الرادفا رابشی اور پسی سمدستی رات ان کے قلوب یومئذ واجفا سزون با پدوخ کے تختید ان کی رخبل زینا ابصارها خاشعا سترگیدا خاندان دائبا ذلیلیم یقولون انا لمردودون فی الحافران دی بوائی آئے منبا واپس کریشو اولنی حالت دام ایزا کننا عظاما نخرام آئے کل چشو منگا ڈوکی زارم قالو تلک ایزن کرتن خاسرام دیوئی دا خدا کی دا واپسی تاوانیم فإنما هي زجرة واحدة یقیناً داد یوش پیلے یو سخت آواز دیو فإذا هم بالساهرة دو کی خلق بطول پا میدان کیویم حل اتاک حدیث موسیٰ یقیناً ناغلی تاعت خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ ناداہ ربه بالوعد المقدس طوى کلچ آواز ورکاغت رب داغم وادی پاک کی چتوانو یوم اذهب الى فرعون انه طغى لار شاہ فرعون تا یقینا اغ سرکشی کرے فقل هل لك الى ان تزكى وتوا استار رغبت سے دیتا چتزان پاکے واہدیک الى ربک فتخشى اور ہدایت کو کم تعالی استار طرف تنو ویریگی فاراه الآیت الکبرى نوی خدا غتا نخلویا فکذب وعصا نا تکذیبوں کو نافرمانیوں کرا ثم ادبار یسعا بے شاکڑا کوشش کو دا مقابلے فحشر فنادا نرا جمع کر ساحران اعلانیوں کو فقال انا ربکم الاعلی ویل دے استاس رب منچت غالب فاخذه الله نكال الآخرة والأولى نونی واللہ تعالی دلرا عذاب داخرت و دنیا ان فی ذلک العبرة لمن یخشى یقیناً دی واقع کی دیر عبرت غشالا چلانا یرکیم انتم اشد خلقا من السماء بناها آیا تاسو کلک پیدائش والے او کا آسمان نام جوکڑی دی اللہ رفع سمکہا فسواہا پور تکڑے چداغی او برابر کڑے واغطش لیلہا واخرج ضحاہا او تیار کڑیش پداغی اور ایسلی رناد صاف وخدائے واللوض بعد ذالک دہاہا عظمکا پست دین داغور اللہ غڑا ولیلہ اخرج منها ماءها ومرعاها رسل اللہ درزم کے ناو بداغی او گیا گانی دائے والجبال ارساها او غرنا اللہ تعالی مضبوط کریم متاعا لکم ولانعامکم دا ٹول ساسو دا نفی دا پارا او ساسو دا سارو دا پارا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى نکل چراشی حادثہ لویا یوم یتذکر الانسان ما سعى
پدا ورځ با یاد کی انسان هغه چې سا عمل کړي. وبرزت الجحیم لمن یرا او ښکارا بکړي شي جهنم هغه شاته چې لیدل کوي. فاما من طغى چا چې سرکشي کړي واثر الحیات الدنیا او ورکړي ژوند دنیاوی لره په آخرت فإن الجحیم هی المأوى یقینا جہنم زید ورتلو دارے. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او چاچی رکڑی د پیش کېدلو د نرف بلتا او من کړي خپل ځان درا د خواهشاتنا فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت دې زید او سیدو دا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها تپوس کی داستان خلق سانا پباد قیامت کی کلوی دائے قائم کے دل. فیما انت من ذکراها پس کے تو داغی زیاداشنا الى ربک منتہاها ساربتا منتہا دا علم داغی. انما انت منذر من یخشاها یقیناً تخیر ورکن کیا غشاتا چی یرکی دا قیامتنا. کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاها گویا کہ دا خلق کلچوینی قیامت درا گمان روکی چمگا نہیں ہوئی سارشی مگر یوم آزی گرے یا ساخ وقت مازی گر عمران